akikuhurumia hawezi akakuacha na shida. Akikuhurumia mwanaume hawezi akakuacha na tabu. Yesu akikuhurumia misiba yako itakoma, homa zako zitakoma. Sikiliza nikwambie, mtu wa Mungu, nazungumzia huruma ya Yesu. Wengi wamedanganywa kwa kuliwa pesa na waganga, lakini hawajapata msaada. Mwanadamu anaweza kukuhurumia, lakini atakwambia lete pesa. Mwanadamu anaweza kukuhurumia, lakini atakuuzia mafuta. Nazungumzia huruma ya Yesu jioni ya leo. Nazungumzia huruma ya Yesu jioni ya leo. Alipoligusa lile jeneza, wale walinzi wakashangaa, wakasimama, wakashindwa kutembea, kwa sababu kuna nguvu ya Mungu imeshuka juu ya jeneza. Yesu akamwambia yule maiti, mtoto, nakwambia inuka. Ile maiti ikainuka. Ilipoinuka ile maiti, Yesu yule mama mwanamke akampelekea yule mtoto wake. Yule mama akafurahi, yule mama akawa na amani, kwa sababu shetani alishaondoa tumaini lake, kwa sababu shetani alishaondoa amani yake, kwa sababu shetani alishatoa furaha yake. Yesu alipoingia alirejeza furaha yake, alirejesha upendo juu yake, akawa na amani tena. Halo 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 halo. Nataka nikwambie, ukikutana na Yesu hawezi akakuacha. Ukikutana na Yesu lazima akusaidie, lazima akuokoe, lazima akupiganie. Nazungumzia huruma ya Yesu. Wewe unayeseseka, wewe unayesumbuka, Yesu yuko hapa. Yesu yuko hapa. Amesema ya kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na shida, msumbukao na mizigo, Yesu atakupumzisha. Nazungumzia huruma ya Yesu. Yesu atakupumzisha shida ulizo nazo. Yesu atakupumzisha magonjwa yako. Yesu atakusaidia. Jioni ya leo nataka niseme na wewe. Nazungumzia huruma ya Yesu. Yule mama akawa na amani. Uzuri wa Yesu, alikuwa anapenda kutembelea mahali penye tukio, na ndio maana leo yuko hapa. Alikuwa anatembelea penye tukio. Alipotembelea kwenye ule msiba, ile maiti ikasimama. Yesu Kristo akatukuzwa kwa sababu ametenda kazi yake. Leo jioni leo nataka nikwambie, usidanganywe na mwanadamu yote. Usidanganywe na imani za mafuta. Yesu peke yako anaweza. Tuliokoka tunalindwa na nguvu ya Yesu. Tunatumia jina la Yesu peke yake. Tuliokoka tuchanganye. Leo wewe umetanganywa, umeambiwa lete kuku mweusi. Duniani nataka nikwambie, hakunaga kuku mweusi duniani wala kuku mwekundu duniani. Hayo ni mavazi tu, acha shamba. Hayo ni mavazi, hakuna cha kuku mweupe wala mweusi. Leo hii wewe umedanganywa. Umefungiwa manyoya ya kuku kuwa ilizi kiunoni. Ukifungua ndani ni manyoya. Manyoya yatakulinda nini? Lakini Yesu Kristo akikaa ndani yako, misiba itakoma, shida zitakoma. Akikaa ndani yako lazima akusaidie, lazima akusaidie. Nisikilize mtu wa Mungu, nazungumza na wewe jioni leo. Vijana wengi wanaishia kwenye bangi, lakini Yesu anasema ya kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo ya dhambi, Yesu atakupumzisha. Limeandikwa tangazo kubwa ya kwamba njooni kwangu ninyi nyote. Mtu yeyote Yesu anakuita. Endakao na shida mbalimbali, ugonjwa, Yesu anakuita. Kwenye matatizo yako lazima kupiganie, kwenye shida zako lazima kusaidie. Lakini nataka nikwambie, hospitali ya Yesu Kristo haina mochwali. Hospitali ya Yesu Kristo ni watu wanasimama. Hospitali ya Yesu Kristo viziwi wanasikia. Hospitali ya Yesu vilema wanainuka. Hospitali ya Yesu wenye kansa wanapona, wenye ukimwi wanapona, kwa sababu Yesu Kristo